السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألور إخواني تلاميذ سنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو واحد بتيت اكزامان كونسيرنون ليكونومي جينيرال اللي غادي نتعرفوا فيه على كيفاش كيتحط الامتحان الوطني في مادة ليكونومي جينيرال. الو غالبا تيعطيوكم دي دوكيومون بحال هنا. عطاونا لو دوكيومون نيميرو 1 كيتكلم على ليموبيليي كومون ريلونسي لو مارشي، وكيعطيك لو تيتر ديال الدوكيومون. هنا قال لك كومون ريلونسي لو مارشي. الور بيان سور كو لو مارشي اللي كنتكلموا هنا سي لو مارشي ايموبيليي. الور اول حاجه غادي نديرها خصنا نقرا الدوكيومون مزيان باش نفهمو. الور غنبداو نقراو الدوكيومون باش نحاول نفهموه. عندنا قال لك هنا inadéquation entre l'offre et la demande, ralentissement. شنو l'inadéquation entre l'offre et la demande؟ يعني ما كاينش واحد التوافق او التوازن ما بين العرض والطلب. ralentissement des transactions يعني التراجع ديال لي ترانزاكسيون ديال المبادلات. attentisme des acquéreurs يعني الانتظارات، بزاف الانتظارات ديال الناس اللي بغاو يشريو العقار. ستوك بين فوندو يعني كاين لي ستوك ne sont pas vendus sont invendus يعني بزاف لي زابارتمون اللي ما تباعوش لهم. بس دي ميز اون شونتيي يعني التراجع ديال يعني لي شونتيي يعني لي زابارتمون مابقاوش الناس مابقاوش المنعشين العقاريين كيبنيو لي زابارتمون بزاف ولي لي زيموبل بزاف. غارتي دو فونسيي يعني الندرة ديال العقار. فينانسمون او كونت غوت يعني مكاينش فينانسمون مكاينش تمويل. لو سيكل baissier du marché de l'immobilier entame sa 4e année successive يعني التراجع ديال القطاع ديال العقار يعني عرف واحد التراجع من خلال 4 سنوات الأخيرة المتتالية أو 4 سنوات متتالية. يعني تعرف الميدان ديال العقار عرف واحد التراجع خلال 4 سنوات متتالية successive. Finalement, promoteurs et tutelles admettent que le secteur est vraiment en crise. يعني هذا السيكتور ديال العقار كيعرف واحد الأزمة. Un vocabulaire longtemps écarté par les professionnels de l'acte de bâtir. D'autres opérateurs nuancent leurs propos et parlent d'une absence totale de visibilité. الناس ما بقاوش تيسولوا كاع في العقار. Ce n'est pas une crise du foncier ni de la production. ما كاينش يقول لك ان ما كاينش لا كريز في لو فونسيي ولا في الانتاج البرودكسيون، مي بلوتو اون كريز دو لا دوموند. المشكل كاين في الطلب. المشكل كاين هنا في الطلب، في حجم الطلب. ما كاينش شي طلب كثير على لي زابارتمون. tient à préciser Rachid El-Khayati, vice-président de la FNPI, à l'origine d'une inadéquation entre l'offre et la demande. يعني هنا l'offre كثير ولا demande قليلة. couplé à des pressions sur le pouvoir d'achat. المشكل هنايا جا من تراجع أو الضغط على القدرة الشرائية ديال لي ميناج qui sont généralement dans l'incapacité de lever des fonds. يعني ما يقدروش ياخذوا دي كريدي auprès des banques. علاش؟ لأن لو بوفوار داشا ديالهم ضعاف بزاف، قلال بزاف auprès des banques. Et analyse un expert de l'immobilier. Selon Rachid Khayati, la crise de la demande repose sur 3 principaux facteurs. يعني العوامل اللي خلات هذا الميدان هذاك يعرف واحد الأزمة. عندنا l'attentisme et la quête d'opportunité, la perte de confiance entre acquéreurs et promoteurs ou encore le pouvoir d'achat et l'insolvabilité des ménages. Les ménages sont insolvables. يعني ما يقدروش يسددوا الديون اللي عليهم. Pour sortir de cette impasse et relancer le marché, promoteurs et acquéreurs sont unanimes. يعني تم الإجماع ما بين لي بروموتور المنعشين العقاريين وما بين لي زاكيرور الناس اللي غادي يشريو لي زابارتمون باغ اكزومبل. تم الإجماع على واحد القضية. il faut
absolument proposer une nouvelle génération d'incitation au profit des ménages. يعني خصهم يفكروا في شي حل باش يحاولوا يعني يحفزوا الناس باش ياخذوا دي كريدي. اذا لي ميناج بحاجه للتحفيز. يعني شنو التحفيز؟ يعني يقلبوا على شي تدابير وشي اجراءات باش يزعموا الناس على لي كريدي باش ياخذوا لي زابارتمون ويتنعش ويقوم بواحد الانعاش ديال القطاع العقاري. الدوكيمون الثاني كيتكلم على ليفولوسيون دو لا كونسوماسيون دو سيمون ما بين 2013 و 2018. هنا عندنا كما كتلاحظوا عندنا هاد الجرافيك هذا. في 2013 كان 14,000 الطلب يعني لي فونت دو سيمون اون طن 14,864 طن. في 2014 14,060 يعني راه واحد التراجع بناقص 5.4%. في 2015 14,251 2016 14,151 2017 13,791 وفي 2018 13,300. هنا قطاع ديال لو سيمون يعني لاكتيفيتي ديال لو سيمون هي لا برودكسيون دي سيمون عرفت واحد التراجع وبيان لي فونت بيان لو شيفر دافير لي فونت ديال لو سيمون عرف واحد التراجع خلال السنوات الأخيرة من 2013 حتى 2018. عاد من بعد عندنا الدوكيمون نيميرو 3. هنا الدوكيمون نيميرو 3 كيتكلم على لا سو ليكيديتي يعني السيولة ما كايناش du secteur bancaire seul responsable du problème de financement de l'économie. يعني القطاع البنكي راه هو المسؤول الأول على التمويل ديال الاقتصاد. قال لك d'après la dernière note de conjoncture publiée par la Banque centrale marocaine Banque le Maghreb BAM, le déficit de liquidité des banques ressort à 76 milliards de dirhams, un chiffre d'affaires qui fait écho aux difficultés et واحد الصدى. هذا الرقم هذا ان شيفر كي في ايكو يعني هذا الرقم تلقى واحد الصدى يعني ترك واحد الصدى على لي ديفيكولتي دو فينانسمون رونكونتري بار لي ميناج اي لي زونتربريز. كاين دي ديفيكولتي دو فينانسمون كاين صعوبات ديال التمويل اللي تلقاوها لي ميناج وتلقاوها لي زونتربريز. Cette aggravation intervient un mois après la décision du directeur de Banque le Maghreb de maintenir le taux directeur. هنا le taux directeur خصنا نعرفوا شنو هو le taux directeur. Le taux directeur هو واحد لو طو اللي كتفرضو البنك المركزي اللي هي البنك سنترال اللي هي بنك المغرب على الابناك التجاريه، لان الابناك الاخرين بحال البنك الشعبي التجاري وفا بنك بي ام سي او هادو غير ابناك تجاريه دي بنك كوميرسيال اللي كيقترضوا حتى هما من البنك المركزي اللي هو بنك المغرب. كونتر ان تو ديريكتور ما كنسميوش ان تو دانتيغي كنسميو ان تو ديريكتور. الابناك التجاريه كتفرض على لي ميناج ان تو دانتيغي. دونك de baisser le taux, هنا أول حاجة maintenir le taux directeur à 3%, de baisser le taux de réserve obligatoire يعني الاحتياطي الإجباري، لأن البنك المركزي كتفرض على الأبناك التجارية أنها تخلي واحد احتياطي إجباري هنا ديال 4% باش الناس يخرجوا الفلوس ديالهم اللي بغاوها. et de continuer ces avances à 7 jours يعني كل 7 أيام غتبقى البنك المركزي تعطي الفلوس للأبناك. Contre, bien sûr, un taux directeur pour booster la liquidité du système bancaire. يعني باش تحاول تزيد من la liquidité في le système bancaire. Et partant relancer relancer la machine de crédit. يعني la machine de crédit غتزيد يعني الناس ياخذوا الكريدي. Le problème de financement de l'économie est-il lié uniquement à la sous-liquidité des banques؟ واش المشكل ديال التمويل ديال الاقتصاد كيرجع فقط la sous-liquidité des banques؟ Il est vrai que depuis juin 2007 le marché sur lequel les banques se prêtent de l'argent est devenu déficitaire. يعني المشكل هنايا le marché bancaire est déficitaire, marquant le début de la sous-liquidité du système bancaire. Une sous-liquidité qui est devenue structurelle
en raison de l'aggravation du déficit commercial. On a déficit commercial, on a solde commercial, les exportations mais les exportations كبر من les importations, le recul des revenus liés aux IDE, au transfert des MRE, hein, Marocains résidant à l'étranger, et des revenus du tourisme. Ceci conjugué à un recul des dépôts par rapport au crédit. يعني les dépôts شنو هما les dépôts هما الفلوس اللي كيحطوا les ménages في les banques و les crédits الفلوس اللي كياخذوا les ménages من les banques. En raison des sorties massives d'argent par certains opérateurs craignant les récentes dispositions relatives aux avis à tiers détenteurs. Document 4 qui تكلم على la bourse. La bourse perd son attractivité par rapport au marché des taux. La place financière de Casablanca est en baisse de régime depuis quelques semaines. Le Mazi a fait du surplace durant le mois d'avril, moins 0,26, ramenant sa performance annuelle à 5,16%. Le niveau des volumes a sensiblement baissé sur la même période avec un flux transactionnel de 2 milliards de dirhams contre 3,07 milliards de dirhams un mois avant. يعني أن القطاع ديال لا بورس عرف واحد التراجع. Outre le fait que durant cette période, les investisseurs institutionnels prennent des décisions stratégiques sur la base des résultats annuels. Le climat du marché boursier reflète un relâchement d'intérêt de la part des opérateurs. Une situation attribuable en grande partie au niveau de distribution de dividendes. La distribution des dividendes, يعني هي اللي خلات هذا القطاع ديال لا بورس ديال كازابلانكا يعرف واحد التراجع jugé plus faible que l'année dernière. يعني les dividendes نقصوا في المقارنة مع السنة الفارطة. Alors que les analystes tablaient que sur des rémunérations bien plus importantes de la part de quelques valeurs de la place. Lafarge Holcim, Cosumar, Sonacid, etc. Certes, les sociétés cotées devraient distribuer près de 21,7 milliards de dirhams de dividendes. يعني هاد les sociétés خاصهم يدفعوا comme dividende الأرباح يعني الناس المشتركين في دوك الشركات يدفعوا لهم 21,7 مليار de dirhams. Soit 5,7% de plus par rapport à 2016. يعني يعرف واحد ارتفاع مقارنة مع 2016. Mais en rapportant ce montant à la capitalisation. يعني الناس يعني الشركات ما بقاوش كيدفعوا الديفيدوند ولاو كيشدوا هذاك الديفيدوند كيزيدوا في لا كابيتاليزاسيون يعني كيزيدوا في لو كابيتال. Le rendement des dividendes de la place a reculé de 0,5 points, passant de 3,8% en 2016 à 3,3% en 2017. En parallèle, les ratios de valorisation ont connu une légère dégradation, avec un PER de 20,6x contre 20,1x en 2016, supérieur à son niveau moyen des 10 dernières années qui ressort à 19,3x les bénéfices. Le ratio price to book, rapport entre capitalisation boursière et la valeur comptable, a pour sa part diminué de 2,5 points sur les 10 dernières années compte tenu d'une progression plus importante des fonds propres comparativement à celle de capitalisation boursière. Alors هنا غنحاولوا اننا نجاوبوا على لي كيستيون اللي عطاونا هنايا. هنا قال لك بالنسبه الدوكيمون نيميرو 1 غنصاوبوا قال لك كومبليتي لانكس 2. دوزيامون قال لك كومبليتي لانكس 3. غنشوفوا لانكس 2 علاش كيتكلم. الور هنايا لانكس 2 قال لك لو تيب دو مارشي سولون لوبجي. كما كنعرفوا هنا ليموبيليي كيشكل ان سيرفيس يعني لو مارشي هنا لو ستيل مارشي عفوا مارشي دي بيان اي سيرفيس يعني المارشي ديال ليموبيليي il constitue un marché selon l'objet un marché de biens et services. Donc هنا غادي ندير le type de marché selon l'objet est un marché de biens et services. C'est un marché de biens et services.
السؤال الثاني avec l'évolution des composants du marché avec justification. هنا l'offre يعني عرف واحد ارتفاع يعني كان عندنا inadéquation entre l'offre et la demande. Ralentissement des transactions, attentisme, etc. Donc هنايا l'offre عشان نقولوا هنا l'offre a connu une augmentation. La justification هنا خصنا نشوفوا la justification نقلبوا عليها. نقدروا نقولوا هنا l'inadéquation entre l'offre et la demande. هنايا l'inadéquation entre l'offre et la demande. هذه الجوستيفيكاسيون. كاين واحد التوازن ما بين l'offre و la demande. Ralentissement des transactions. Ralentissement des transactions. Stock d'invendus. هي parmi les يعني من بين يعني les justifications ممكن أن نديروها stock d'invendus. Donc ممكن نزيدو هنايا stock d'invendus. يعني كاين ستوك d'invendus يعني بعض لي زابارتمون لي زيموبل اللي ما تباعوش. الوغ هنايا كيبين ليا بان لوفر راه اكبر من لا دوموند. بالنسبه لا دوموند نقولوا لا دوموند a connu une diminution par rapport à l'offre. شنو هي الجوستيفيكاسيون يمكن ان نديروها؟ نديرو هاد الجوستيفيكاسيون هادي absence totale de visibilité. absence totale de visibilité. يعني الناس ما كيسولوش كاع في العقار. هنا كيبين ان لا دوموند راها قليله بزاف. بالنسبه لانكس نيميرو 3 قال لك فاكتور اكسبليكاتيف دو ليفولوسيون دو لا دوموند. شنو هو العوامل اللي كتشرح ليا يعني التراجع ديال لا دوموند؟ هنايا ممكن ان هاد العوامل لا كريز دو لا دوموند repose sur 3 facteurs. ها هما لي فاكتور attentisme de la quête d'opportunité. عندنا perte de confiance entre acquéreur et promoteur ou encore pouvoir d'achat. Donc l'attentisme. نقدروا نختاروا حنايا جوج العوامل هنايا نديرو perte de confiance entre perte de confiance entre acquéreur et promoteur. Acquéreur et promoteur. هاي فينا هي. La crise de la demande repose sur 3 principaux facteurs. حنا غنتكلموا نديرو la perte de confiance entre acquéreur et promoteur ou encore le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. نقدروا نديرو l'insolvabilité des ménages. هنا ممكن نديرو quelques explications. يعني la perte de confiance entre acquéreur et promoteur. يعني هنا la perte de confiance يعني دوك السكن اللي كيبنيو لي بروموتور ما كيروقش يعني الانتظارات ديال لي كليون. يعني ممكن نقولوا هنايا
يعني la qualité, ندخلوا la qualité de l'immobilier ou bien des immeubles ou bien des appartements par exemple appartements ne répond pas aux besoins des clients. Par exemple, quand on a l'insolvabilité ou le pouvoir d'achat, on dit la baisse du pouvoir d'achat des ménages. مكاينش انعدام القدرة أو انخفاض القدرة الشرائية ديال لي ménages en raison des faibles revenus. يعني انخفاض ديال الدخل ديال لي ménages. قال لك expliquer la phrase soulignée. La phrase soulignée هي هذه. Il faut absolument proposer une nouvelle génération d'incitation au profit des ménages. يعني الشرح ديال هاد لا فراز هذه يعني il faut réfléchir à des يعني خصنا نفكروا في اجراءات اللي كتحفز لي ميناج باش ياخذوا لي كريدي. نقدروا نقولوا il faut réfléchir à des actions pour motiver les ménages à prendre des crédits et d'acquérir leur logement. L'annexe numéro 4, l'évolution de la consommation du ciment. Formule de calcul, lecture. Un chiffre encadré en graphique à recalculer. Moins 3,6%. Alors, هذا moins 3,6% كيفاش درنا لها؟ هذه راه هي la variation ديال les ventes. Donc la variation ديال les ventes, la formule de calcul كنشدو les ventes ديال 2018 نقسم منهم 2017 نقسمهم على les ventes ديال 2017. Donc la formule c'est chiffre d'affaires N moins chiffre d'affaires N moins 1 sur chiffre d'affaires N moins 1. هذه la formule. Le calcul غنديرو chiffre d'affaires ديال 2018 donc 13300 ناقص 13791 ونقسموها على 13791 غنلقاو كتساوي لنا moins 3,6%. Lecture, اش نقولوا les ventes de ciment ont reculé تراجعوا ان المبيعات ديال السيمون تراجعوا ont reculé de moins 3,6% entre 2017 et 2018. هذا هو الجواب. L'interprétation et l'explication de l'évolution de la consommation du ciment. يعني هنايا علاش تراجع القطاع ديال يعني من المبيعات ديال السيمة
ديال سيمون، لان عندنا تراجع ديال مشكل ديال العقار، يعني الناس ما بقاوش كيقدروا يبنيو، يعني لا بيس دي بوفوار داشا ديال لي ميناج اللي ما خلاهمش يعني يقوموا بعمليه البناء ديال لوغ لوجمون. الوغ هادشي اللي خلى المبيعات ديال لو سيمون تنقص. التراجع ديال ليموبيليي حتى هو خلى هاد المشكل ديال لي فونت دو سيمون يعرف واحد التراجع. دونك la diminution, نقولوا la diminution des ventes de la consommation, bien de la consommation du ciment entre 2013 et 2018 peut être expliqué par le ralentissement du secteur de l'immobilier, ainsi que la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Donc هذا هو الجواب. الور بهذا غنكونوا سالينا البروميي دوكيمون والدوزيام دوكيمون. ان شاء الله في لا فيديو ان شاء الله الاخرى غنشوفوا تروازيام دوكيمون اي لو كاتريام دوكيمون. هنا يعني توقفت عند هذا الحد باش ما تملوش من لا فيديو. غنحاول نقسموا هاد ليكزامان لدو بارتي. دابا شفنا غير لا بروميير لا دوزيام بارتي، لا بروميير بارتي، لا دوزيام بارتي غنشوفوها ان شاء الله في لا فيديو الجايه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تبارطاجيو افيك فو زامي، ديروا لايك، تشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.